Pomože Bog, braće i sestre, i dobrodošli u novom YouTube videu. Moje ime je Hadži Teodora i u današnjem videu želim da pričamo o LGBT. U pitanju je prodor jedne nove totalitarne ideologije. To je ideologija genderizma ili ideologija sodomizacije društva, ideologija homoseksualizma, gej ideologija. Bilo kako vi to nazvali, nije dobro. Svrž ove ideologije sastoji se u nametanju koncepta da ne postoji samo muški i ženski polni identitet, te da biološki pol nije ni na koji način povezan sa onim kako se mi iznutra osjećamo. To da li se mi osjećamo kao muško, žensko ili nešto treće nazvano je rod. Počet ću o tome da objasnim šta je pol. Imamo muški i ženski pol, a rod ima i također muški i ženski, a i navodno nešto treće. Prema ovim teoretičarima ne idu obavezno zajedno, već je zato krivo društvo koje socijalizacijom prisiljava bebe rođene sa, na primjer, muškim polnim karakteristikama da se moraju i osjećati kao muškarci. A zapravo prema ovim ideolozima rodne teorije osoba može biti po polu muškarac, po rodu nešto sasvim drugo, a po seksualnoj orijentaciji nešto sasvim treće ili četvrto. Mogu vam ubaciti nekoliko videa koje sam pronašla preko društvenih mreža kako se ljudi to identifikuju. What do you identify yourself as? I identify as a cis girl and bisexual. How about you? Bisexual trans woman. What do you think is the best thing about being bi? The options. I get to choose literally whoever that I like and obviously likes me back. What's the best thing about being trans? Oh my god, I've got both worlds. I lived growing up as a male and I got to experience what that was like, and now I get to see the other side. It's a whole other world, different rules. It's beautiful. I understand all sides. Imamo sad jedan interesantan pokret ljudi koji žele da se identifikuju kao psi. Sada ima jedna demonstracija u Njemačkoj. Ich bin Feder. Ich bin eigentlich 17 Jahre alt, aber ich bin auch nebenbei ein Fuchs. Und in dem bin ich momentan 4 Monate alt. Ich bin Sol, ich bin 19 Jahre alt und meine Pronomen sind they, she. So, ich bin Milo. Ich gehe mit allen Pronomen und ich bin 13 Jahre alt. Mislim, kako je ovo bolest. Pokretači ove totalitarne ideologije su kreirali jedan socijalni konstrukt, rod, zatim ga odvojili od bioloških odrednica, to jest pola. A potom su pripadnost rodu i seksualnu orijentaciju podigli na nivo ljudskih prava i tako je nastala takozvana seksualna manjina. Važan element ove ideologije je da čovjek po seksualnoj orijentaciji može biti bukvalno šta god poželi, jer to nije vezano ni za pol, ni za rod, već isključivo za to prema čemu ili prema kome ta osoba osjeća seksualnu privlačnost. Ali ajmo početi iz početka. Šta znači LGBT? L znači lezbijska seksualna orijentacija. G znači gej, muška homoseksualna orijentacija. B je biseksualna orijentacija, to jest osobe koje vole jedan i drugi rod. Transrodna, to je neko ko se po rodu osjeća da pripada drugačije nego polu. Imamo transvestitska orijentacija, to je neko ko voli da se oblači kao osoba suprotnog pola. A i također imamo LGBTQ. Taj dodatni T označava transseksualne osobe. To su osobe koje žele da hiruškim putem promijeni svoj biološki pol kako bi više bio u skladu sa onim kako se one iznutra osjećaju. I označava interseksualnost. Tu su u pitanju osobe koje su rođene sa reproduktivnim organima ili anatomijom genitalija koja je drugačija od tipično muške ili ženske. Na nekim mjestima se daju definicije da su interseksualci osobe koji su po rodu osjećaju da pripadaju na nekim tačkama kontinuuma između muškog i ženskog. A taj Q znači questioning. Oni još ne znaju šta su. Ali najnoviji naslov koji ima jeste LGBT, TEQ, Q2S. A ljudi, čemu ovo vodim? Taj dodatni Q znači queer. Oni koji vole izopačenosti raznog tipa u seksualnosti, a 2S znači two-spirit person, osobe koje sebe doživljavaju kao da imaju dva duha.
Mislim, ja stvarno ne znam što da vam kažem. Ovo je za mene previše komplikovano. Totalitarni genderisti nastoji kao prvi korak da se homoseksualna orijentacija proglasa za normalnu varijanciju ljudske seksualnosti. Da se ne tretira kao poremećaj, već kao nešto potpuno normalno kao što je varijacija u, na primjer, boji kože. I kako je to najbolje činiti? Ma naravno, tim paradama ponosa. Bolje rečeno paradama srama. Onda se ide na ulazak u školstvo kroz razne programe koji promovišu toleranciju prema različitostima. U Austriji je sad veoma popularno da queer osobe ili drag queens dolaze u vrtiće i čita im iz knjiga. Zatim se donose zakoni koji će ovu seksualnu manjinu da štite od diskriminacije prilikom konkurisanja za posao i u vaspitno-obrazovnim ustanovima i drugim profesijama koje rade sa djecom. Također se donese i zakoni koji zabranjuju takozvanu govor mržnje, onda za regulisanje homoseksualnih veza dvije osobe. To jest da bude sasvim ok vržiti brak između dva ista pola. Sada će mnogi postaviti pitanje, pa oni ne rade ništa loše, ako vam nešto čine oni samim sebi, oni nikog ne vrijeđaju, oni nikog ubijaju, oni su inače dobre osobe, samo eto imaju drugačiju seksualnu orijentaciju. Ali problem je da je to nemoral. I morate razlikovati šta je moral i šta je nemoral i da nemoral vodi definitivno u propast jednog društva. I ovo se i čini, ovo se dešava okolo nas. Preko društvenih mreža masovno se prostrižu osobe koje propagiraju takve seksualne orijentacije, koje vrši velike i štetne operacije na svome tijelu da bi promijenili pol. Djeca od 3 godine ne znaju ništa. Ne znaju da ima uopšte i drugi pol. I u tim godinama oni već djecu bukvalno im daju tu medijsku vakcinu gdje oni definitivno primaju to srcu i kaže pa dobro, ja izgledam kao žensko, ali ja se osjećam kao muško, želim da se oblačim kao dječak, želim da radim takve i takve stvari za 3-4 godine, a da ne govorim o većim uzrastima. Što se dešava u školama, što se dešava na časovima, što se dešava u medijama. Generalno, blud je grijeh. Ja ću definitivno snimiti jedan detaljni video samo o bludu i da vam to u detalju objasnim. I mi kao hrišćani ne smijemo sebi dopustiti da te strasti nas vode u propast. Jer to bukvalno ide u propast. Mi kao zajednica imamo odgovornost da našu djecu vaspitamo po Božjim pravilima, da im dajemo hrišćanske vrijednosti, da im naučimo i da im pokažemo što znači biti dobar čovjek i da ih učimo da ne pravi grijeh. Naravno, svi mi griješimo svakodnevno, ali mi smo u toj odgovornosti da sačuvamo našu djecu. Pošto je bilo prošle godine vezano za one parade srama u Beogradu, kada su masovno ljudi digli se sa djecom, monaštvom, sveštenstvom, otišli na ulice i protestovali protiv toga. Nažalost, te parade su se ipak događale, ali naše je da mi kažemo ne, mi to ne želimo. Imaju neke granice morala koje ne smiju da se gaze. Na kraju želim samo da vam poručim jedan savjet. Ne činite zlo. Ako vidite takve osobe po ulici, ali nemojte prići, psovati, udarati te osobe, ubiti takve osobe, jer samim time i vi činite veliki grijeh. Naše je samo da se molimo za takve duše, jer takve duše su bolesne, ekstremno duhovno bolesne i trebaju duhovnu pomoć. Ali moramo i naravno i da priznamo da svaki čovjek ima svoju slobodu. Svi su mi tu slobodu dobili od Gospoda. I mi nju možemo upotrijebiti u pozitivne, ali i u negativne svrhe. Tako da i moram da kažem da se ne može niko natjerati ići Božjim stopama. Ali ono što mi možemo raditi jeste znati da je to grijeh
i čuvati svoju djecu, jer djeca su naša budućnost. Djeca su budućnost našeg cijelog društva i okruženja. I eto, vidimo se u sljedećem videu. S Bogom. Amin.